N'i ye Ami Koyita tɔgɔ fɔ ka ban an hakili la mɔgɔ caman b'a dɔn hali nouvelle génération mɔgɔ caman bɛ yen nɔ i b'a sɔrɔ la u ye Ami Koyita tɔgɔ mɛn donc nin wagati in na an ni Ami Koyita de ka interview an n'ale de bi ɲɔgɔn na nin wagati in na walasa a ka se ka fɛn caman fɔ an ye kɔrɔlenw kan ko minnu kɛra kunun jeli dɔnkiliw kan ani gɛlɛya minnu bɛ jeli musique kɔnɔ nin wagati in na donc an bɛ o siraw de kan je pense que an ye émission kunfɔlɔ kɛ kunfɔlɔ kɔnɔna na an y'a ye k'a fɔ maliyɛnw a kumana a yɛrɛ ka carrière kan an y'a ye fana ni tun ye Ami Koyita ta k'a lajɛ ani an ka Mali faama caman kun ka di ani Afrique faama caman kun ka di an ko tari dalilu jumɛn y'o kɛ a donn'o fana na a ye fɛn caman fɔ o kan o tɛmɛnen kɔfɛ fana an ko a ka dɔnkilida kɔnɔ tari a ye gɛlɛya jumɛn sɔrɔ o gɛlɛya a y'o fana walawala jamanadenw ye o kɔfɛ fana maaw bi Ami Koyita de wele ko jeli de finesse n k'o sɔrɔla cogo jumɛn a da magar'o fana na wa ko ale de kɛra maa fɔlɔ ye fana mun y'a lajɛ jeli dɔnkili ni ka se ka moderniser ka lakurakuraya o ye ko kura ye ko mun bɛ yen ko anw kɔni tun t'a kalama a bɛ se ka kɛ maa wɛrɛw b'a kalama nka nin ne siɲɛ fɔlɔ ye ka bɔ o kalama en même temps ni kuma diyara n'an b'a fɔ fana ale de kɛra maa fɔlɔ ye fana mun ye dɔnkili da présidentw ɲɛma président baw ka dɔnkili da olu ɲɛma donc Ami Koyita de b'an bolo bi hali bi an bɛ dugawu kɛ an ba ye ala ka si ani kɛnɛya d'a ma nin waati in na ne ba an bɛna ɲɛsin ma tuguni ɲininkaliw b'an bolo dɛ n'a tigi ma baasi ye ɲininkali caman de bɛ yen i yɛrɛ kanubaw de y'a ci donc k'an k'i ɲininka a caman caman na donc nin wagati in na an bɛna don mun kɔnɔ o ye hali bi i yɛrɛ ka carrière kɔnɔna ye parce que an da sera jeli de finesse ma i y'o fɔ o sɔrɔla sira min kan i y'o fɔ o maintenant kuma min bɛ ne bolo o ye mɔgɔ caman ko k'e ni Salif Keita de bɔra Badugu Joliba aw bɛɛ ye Mandeka ye nka maaw y'a ye Salifu ala ye tɔgɔ di Salif Keita ma a ye tɔgɔ di yɛrɛ ma mais munna aw ma featuring kɛ ɲɔgɔn fɛ aw ma sɔn ka dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ munna ka yira k'a fɔ aw bɛɛ de bɛ bɔ yɔrɔ kelen na aw bɛɛ de ye yɔrɔ kelen mɔgɔ ye aw bɛɛ de ye maliyɛn ye fana munna o ma kɛ ayiwa o kɔni o ma kɛ mais ko tɛ kɛ n'a tuma ma se peut-être ala m'a latigɛ fɔlɔ sinon n'a ka di n b'a fɔ ko n balima don an bɛ fa la an bɛ ba la puisque munna an bɛɛ bɛ bɔ dugu kelen na kosɛbɛ n kɔrɔkɛ don ani n kɔrɔkɛw fana jɛra Salifu fa bɛ ne fa dɔn Salif Keita fa Salifu Keita fa ni ne fa bɛ ɲɔgɔn dɔn a ba ni ne baw bɛɛ bɛ ɲɔgɔn dɔn jeliba ka don masalen don bon ni ani ne ma dɔnkili da ɲɔgɔn fɛ ale de ka kɔrɔ ni ne ale de ye kɔrɔ ye n'ale y'a balimamuso invité ne tɛ b'a bolo e tɛ b'a bolo parce que ne ye concert n'a ye fɛn fɛn kɛ n'a ye concert organisé n'a ye wele n bɛ taa jaabi donc e bolo o bɔra ale de yɔrɔ bon ala de m'a latigɛ ala de m'a latigɛ fɛn dɔ ka di ye k'a kɛ peut-être a ka di Salifu ye k'a kɛ n'ala m'a latigɛ fana mɔgɔ hakili tɛ fɛn bɛɛ ye o mɔgɔ hakili tɛ fɛn bɛɛ ça c'est sinon bonya ni karama b'a ni ɲɔgɔn cɛ hali sisan ye concert dɔw kɛ ala ma mɛn fan jumɛn a ka jatalen kan a ka jatalen na siɲɛ fila bɛɛ nka problème foyi t'anw cɛ problème fosi t'an cɛ foyi tɛ se ka don an cɛ foyi tɛ don an cɛ ok o faamuyara maintenant Mohamed e yɛrɛ ka carrière bɛ cogo di i ka musique ko bɛ cogo jumɛn parce que i y'a fɔ ne k'i bɛ dɔnkili da i ka dɔnkili caman en même temps i bɛ fɔli kɛ mais a ko bɛ cogo jumɛn sisan bon ne ta ça vient de commencer a daminɛna a mɛnna mais n bɛ ka barika dɔ a la sisan i tun y'a bila parce que n y'a bila ka taa formation dɔw kɛ Paris comme sapeur pompier donc o b'a yira k'i walanen don i ye kalan jumɛn n ye dɔɔnin kɛ n ye dɔɔnin kɛ yɔrɔ bala sa nka n ye dɔɔnin kɛ n ye formation kɛ ka kow ɲɛdɔn jumɛn kan sur n ye formation kɛ pour être sapeur pompier i b'i kan kɔrɔta dɔɔnin pour être sapeur pompier en France quoi ouais n ye sécurité kɛ garde rapproché voilà en Suisse et puis voilà d'accord donc i y'o kɛ mais i ka artisiya bon ne artisiya comme n y'a f'i ye cogo min na ne y'a daminɛ depuis ka dɔgɔ d'accord et puis moment que n ba bɛ activité la kosɛbɛ kosɛbɛ n b'a accompagner aw tun b'a accompagner i tun to ka fɔli kɛ n b'a accompagner mais fɔli kɛ n b'a accompagner mais tanti ka fɔli dɔ la ne b'a ye denmisɛnnin dɔw sigilen bɛ ka kura foyi dɔ la ale b'a la e de don a ka est-ce que mamaya yɛrɛ tɛ ou bien mamaya ani Kayira ani Kayira e de tun bɛ ka kura fɔ o la non ne tun bɛ ka guitare de fɔ guitare bilenman a kɔrɔkɛ wa muso tun bɛ ka kɔrɔ Samba ala ka hinɛ la ale banna ala ka hinɛ la bon ne y'o de bila ka taa Makan ka bɔ yen ka taa Paris ka taa Makan i taara mun na Makan i taara i ji la n jira siɲɛ fila alhamdulilah jaw b'a yira ko tu es sain tiɲɛ tɛ bon sisan komi ko bɛ cogo min na n y'a ye musokɔrɔba bɛ ka kɔrɔ dɔɔnin et puis mɔgɔ min kun y'a ka manager ye fɔlɔ o tɛ yen tugun bon
o tɛ yen tugun o bɛ min o t'a da yɔrɔ min na mais i ka manager tun ye malien ye awɔ malien tun don malien tun don d'accord donc baaraw jɔra contrat de jɔra wa walima fɛn bɛɛ n'a da hakɛ de don ni ala ye fɛn min s'a dan na don min o bɛ s'o la kɛ awɔ Mali tun tɔgɔ an ka to dugu la an k'o to dugu la d'accord ne nana ye sa kelen don sɔnni a kelen ka to yan ne fɛnɛ j'ai décidé ka bɔ Paris ka na an sigi a kɛrɛfɛ k'a dɛmɛ en tant que manager son manager en même temps en tant que artiste musicien ça c'est très bien ko la ka ko daminɛ ten dɔɔnin quoi a bɛ dugawu kɛ ala k'a ɲɛ a minɛ yɛrɛ bi donc o b'a yira e de bɛ ka i yɛrɛ woloba kuce ne yɛrɛ bɛ ka ale dɛmɛ a manager ka ɲɛ kosɛbɛ ça c'est très bien ala k'a ɲɛ ka d'a ma donc maliyɛnw a hakili la aw ye nin faamuya tanti Ami Koyita ale de b'an bolo a n'a denkɛ ni o ye Mohamed Kuyate alias n fa de Paris o tɛ wa mais n fa k'i bɛ dɔnkili i yɛrɛ ko i bɛ dɔnkili la mais mun b'a yira n na k'i bɛ dɔnkili la parce que ni ne ko mun ne ye kunnafonidilɛ ne bɛ kunnafoni recherche kɛ ka na kunnafoni fɔ o b'a yira ne ye kunnafonidilɛ n b'a yira n na se ye dɔnkilidala ye i t'i kan dɔw kɔrɔta i fana ka fɛn dɔ yira n na komi n ye fɛn dɔw ci ma d'accord i ye fɛn dɔw ci ma je pense que après i bɛ se k'u bila u b'o lamɛn tila k'o bila u b'o lamɛn o surprise don quoi o ye surprise ye quoi d'accord a ka ɲi problème t'a la o a faamuyara i Kuyate donc ni bɛ ɲɛsin ba ma ne ba an y'a ye kɔsa in na mun ye tanti Tata Bambo ala ka hinɛ a la a fatura c'est à dire que a fɔra ko aw de n'a ye génération kelen a wagati anw ye Nayini Jabate de wele ka na bon Nayini yɛrɛ de y'an bɔ fili la ko Cɔrɔnɔ et pourtant ne ni Tata Bambo ninnu tɛ génération kelen Tata Bambo ninnu ye anw baw ka kɔrɔ ye an kɔrɔw don nka ani Ami Koyita ninnu de ye génération kelen mɔgɔ min bɛ se ka fɛn caman fɔ Tata Bambo kan k'o ye e de ye a ko bɛ cogo jumɛn Tata Bambo ka ko tun bɛ cogo di fɔlɔ a ka jɛw tun bɛ cogo di fo ka na se a ka fatuli waati ma ne ni Tata ka jɛ kɔni ne ni Tata ka jɛ y'a dɔn ɲamakalaw ka jɛ balimaya de don balimaya de don parce que mun na Tata Bambo ye jɛɲɔgɔn ye an ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n kɔrɔ don an bɛɛ kɔni ye denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ mais n kɔrɔ don a dɔgɔmuso ni ne de ye terimaya an bɛɛ filan ye Tata Bambo mais an bɛ denmisɛnya kɛ ɲɔgɔn fɛ i b'a dɔn mɔgɔw bɛ san damadɔ de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ an bɛ jeli tɔnba in na o y'a sɔrɔ an bɛɛ bɛ denmisɛnya la an faw bɛ ɲɔgɔn dɔn an baw bɛ ɲɔgɔn dɔn ambiance tulonkɛ mana kɛ an denmisɛnnin bɛɛ bɛ cɛ ka taa ambiance tulonkɛyɔrɔ la ni ambiance bilala n'an faw bɛ segin ka taa so donc bonya de bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ Tata fa a sago n'a dunmɔ tun bɛ an ka so o de tun bɛ kɛ fɔlɔ la hali ni den min bɛ kun di an fɛ yen pare ko cɛkɔrɔba in de bɛ taa den ninnu kun di ni den n'an ba ninnu jiginna ni dafa wulu ani an ni mɔgɔmuso ninnu y'a ye wa donc vraiment an ka jɛ tun bɛ komi balimaya n'aw balimaya ni n bɛ Salifu t'a fɔ cogo min na d'accord n bɛ Tata fa dɔn ba dɔn Tata fa n'an fa jɛra Tata ba n'o ye Setu ni Asa Danbaw ye o ni ne yɛrɛ ba ambiance jiri tulonkɛyɔrɔ la micro de tun bɛ d'u ma u bɛ dɔnkili da ka dɔnkili bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ fɔlɔ la o de tun bɛ kɛ ni ambiance sigira cogo jumɛn ni ambiance sigira a bɛ kɛ cogo di ni dudu sigira sisan jelimusow bɛ wele fila de kana sigi micro la ka dɔnkili da k'a di dɔ ma ka dɔnkili da k'a di dɔ ma fɔlɔ mɔgɔw tun bɛ jɛ micro la o cogo de la ten y'a ye wa donc hali Nayini mun yɛrɛ filɛ ani Nayini ye concert kɛ Kibaru la Kibaru b'u fiyɛ la ani Nayini ye concert kɛ Kibaru b'u fiyɛ la ani Nawa Dunbiya ninnu an dɔgɔninw don sa nka an bɛɛ ye ɲɔgɔn ye a dɔgɔnin ye Nawa Dunbiya fana ye awɔ ne ka kɔrɔ Nawa ne ka kɔrɔ dɔɔnin ne ka kɔrɔ Nawa ye hali Nayini yɛrɛ awɔ parce que an n'u bɛ ye concert kɛ Kibaru b'u fiyɛ la a y'a sɔrɔ nin dɔgɔmuso min filɛ kɔrɔmuso min bɛ Suisse o denmisɛnnama n'an ye dɔnkili da n'an sɛgɛnna an bɛ micro d'o ma o bɛ dɔnkili da an denw fɛ hali Tata den ninnu i y'a ye wa mais o y'a sɔrɔ Fati tɛ yen Fati ma sɔrɔ fɔlɔ o y'a sɔrɔ Fati ma sɔrɔ d'accord mais aw ka jɛ kɔnɔ jariya ka k'u la parce que Tata Bambo ka saya mɔgɔ maliyɛnw tɔɔrɔ dɛ Tata Bambo ka saya k'a ka maliyɛnw tɔɔrɔ parce que mun na ni Tata bɛ yɔrɔ min na sumaya tɛ yen parce que mun na a bɛ bɛɛ encourager a bɛ encourager ambiance kɛla la hali fari fagalen don surtout ne yɛrɛ a b'a fɔ ne ma a b'a fɔ Ami fana ka dɔnkili ta sa i ka suma donna ta bɔra tantɔ ni kɛlɛ kɛra ale de bɛ bɛɛ kɛlɛ ba mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ vraiment Tata kɔni ka saya kɔni saya ye wajibi de ye ni wagati min sera se tɛ mɔgɔ si ye se tɛ jɔn ye
tata tun ka ɲi tata tun ka an bɛ dugawu kɛ ala ka hinɛ ni silamɛ fure bɛɛ lajɛlen na amina yarabi yarabi halisa ala ka barika don a kɔ Amin, a amin. denw halisa ala ka hakili ɲuman d'u ma amina yarabi ka barika don bɛɛ lajɛlen na tata tun ka ɲi kosɛbɛ tata tun ka ɲi an faw jɛra an baw jɛra an yɛrɛw jɛra fana vraiment aw minnu kɛra dɔnkilidala fɔlɔw ye mali kɔnɔ tata bambo aw minnu dɔnna parce que a bɛ se ka kɛ musokɔrɔba wɛrɛw bɛ anw tɛ minnu dɔn awɔ nka minnu dɔnna o Anw ye de e tata dɔnna. bambo ni Awɔ. kanja ninnu aw de ye garisɛgɛ sɔrɔ ka dɔn awɔ maintenant mali jeli ko bɛ cogo di sisan e bolo tari tiɲɛniw donna aw kɔnɔ wa a ko bɛ cogo jumɛn sisan ayiwa sisan dɔnkilida sisan jeliya bon mɔgɔ tɛ se k'i ta fɔ a la parce que bɛɛ lajɛlen n'i ka wagati don n'i y'o y'a fɔ ne ko jeli de finesse parce que ne poselen don mɔgɔ n'i ye kɛlɛ kɛ ne fɛ n ti kɛlɛ kɛ a dɔn e kun posé mɛ ne poselen hali ni mɔgɔ kun y'a sen da e sen kan e n'i b'i sen sen bɔ da ne sen kan ne bɛ n sen wuli sen kan kabiri ala ye n da n ma mɔgɔ kɔrɔ tigɛ parce que ne ka farin o ma n tilenen don o ma fana n tɛ mɔgɔ tɔɲɔ man di ye mɔgɔ tɔɲɔ man ayi di ne t'o fɛ ne t'o fɛ n'i t'a fɛ ka ɲɛ dɔrɔn bɛɛ ma bɔ i la u bɛ fɛn caman fɔ an min bɛ taa an min bɛ taa an min ni nin man di an min ni nin man di an min ni nin man di ne ni mɔgɔ si ma kɛlɛ kabiri ala ye n da i ni maa si ma kɛ ayi ne ni mɔgɔ si ma kɛlɛ jeliya kɔnɔna la n'i bɛ se ma dɔrɔn bɛɛ ma bɔ i la n ti kɛlɛ fɛ mais e tun b'o kɛ cogo di ne b'o kɛ ten parce que o ye éducation cogoya dɔrɔn don anw ka so mara b'an fɛ yen kojugu mara b'an fɛ yen kojugu donc fɛn dɔw bɛ yen ne yɛrɛ ba tun sabalilen don kojugu n ba sabalilen don kojugu mɔgɔ wɛrɛw de bɛ se k'a fɔ mais ne yɛrɛ b'a dɔn ne ba tun ka ɲi ne ba bɛ bɔ kirina de kirina kirina labatɔn de kirina c'est vrai an b'a ne ba yɔrɔ ye yen kamusɔgɔ c'est à dire yanni ka se badugu joliba badugu joliba a bɛɛ bɛ sira kelen kan Ayi. gudɔrɔn kelen na i bɛ tɛmɛ joliba de la a ka sɔrɔ ka se kirina kirina ni joliba cɛ kilo 3 dɔrɔn de don wa kilo saba o man wa jan kamusogo wa kamusogo a dun ye livre bɔ wa Tiɲɛ kamusogo don, dɔgɔnin awɔ. de ye ne ba ye y'a ye wa d'accord d'accord donc mɔgɔ n'i mara cogo don dɔrɔn e y'i ka jeliya kɛ k'a ban i ni maa ma kɛlɛ ne ni mɔgɔ ma se ɲɔgɔn i ni mɔgɔ ma ɲɔgɔn clasher n'i b'a fɛ ka se ma dɔrɔn ne bɛ ma bɔ e de bɛ se k'ale clasher bɛn ale kɔni y'o caman Mhm. ne cɛ donc o b'a yira kɛlɛ kun t'i ni jeli si cɛ ayi kɛlɛ tɛ ne ni jeli si cɛ fo n'i y'a d'a ma parce que mɔgɔ dɔw fana b'u yɛrɛ kɔrɔja kɔfɛ rivalité bɛ nin na rivalité bɛ na a y'a kɛ tan o tɛ ne ni mɔgɔ si kabiri ala ye nin da ma ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛ a ti tɛmɛ o kan ma ɲɛ bɔ mɔgɔ fɛ mɔgɔ kɔni ni labi hali ni nana concert kɛyɔrɔ la fɔlɔ la ni nana concert kɛyɔrɔ la n'u tun nana concert kɛyɔrɔ la mɔgɔw tun ɲɛ ma yɛlɛ o a tɛ fɔ mɔgɔ ma gansa ko jeli de finesse a ti f'i ma gansa ayi jeli n bɛ finesse caman ka musɔrɔ siri dɛ e ka musɔrɔ siri cogo di Ah. mais i bɛ se Ayi, k'o tariku k'u in dɛmɛ, dɔn k'u dɔɔni fɔ an dɛmɛ. ye cogo di yan u dɛmɛ ka o musɔrɔ siri cogo dɔ bɛ an y'a mɛn k'i yɛrɛ de nana n'o ye o de wa awɔ o musɔrɔ siri komi cogo ventilateur de nin cogo in yan ou awɔ ni bien nin tɛ kelen ni kɔni n ye nin kɛ ten dɔrɔn de i ye nin kɛ ten dɔrɔn wa awɔ donc o musɔrɔ siri cogo in Ahan. e y'o dege min n y'a dege ne ka musɔrɔ ne bɛ se ka musɔrɔ siri siɲɛ caman si ni si tɛ kelen ye n bɛ sabara mun san fɛn dɔw bɛ yen i m'ale sisan ka fɛn dɔw f'i yɛrɛ ma a man di ne ye sinon ne bɛ sabara san miliyɔn na tuma min na sabara pɛri 2 miliyɔn miliyɔn na tuma min na a y'a sɔrɔ bɛɛ tɛ sabara ɲuman don mais mɔgɔ wɛrɛ b'o ɲɛ f'i ye a y'o ɲɛfɔ an ye sisan hali ne ba. sisan E y'a hali ɲɛ- sisan n ka n kanuɲɔgɔn dɔ de filɛ ka ci bila nin ye k'a fɔ n ye n'o ye anatali ye Anatal an b'a f'u ɲɛ ka wale seede taligɛda kabiri a fitini kabiri a bɛ bikɔrɔ na hali sa a ye ci de bila k'a fɔ mohamɛdi sa a y'a fɔ n ye seyidu den k'a taligɛda k'a ka barika kunna k'a barika bi donc e tun bɛ miliyɔn samaraw don ne b'o de don c'est à dire que o b'a yira an ba tun bɛ ko ani ɲɔgɔn yɛrɛ alimadi ko ne tɛ ne a tɛ fɔ mɔgɔ ma gansa ko jeli de fini so donc o ma n'a fɔra i ma jeli de finesse dɔrɔn o b'a yira k'a fɔ i tun bɛ ko la finesse ne ni nin toso yɛrɛ ye ɲɔgɔn ye toso b'o de fɔ ni ni toso jara ɲɔgɔn dɔrɔn a b'a fɔ ko la finesse a La ka finesse. buruku bɛɛ o ye kelen de ye i y'a ye wa mais mɔgɔ i tɔgɔ i mankutu ɲuman ka di mɔgɔ wɛrɛ da e ma ye jeliw bɛ hɔrɔn ma balima wa wallahi wallahi jeliw bɛ hɔrɔn ma balima n'i yɛrɛ ma balima cogoya da bɛ fɔ ko fa don ne la mɔgɔ wɛrɛ de ka k'i fɔ o ye tiɲɛ mais bamakɔkaw caman bɛ ne dɔn denmisɛnninw bɛ n dɔn mɔgɔkɔrɔbaw bɛ n dɔn b'i dɔn cogo di u bɛ n dɔn kɛ u bɛ n dɔn ni n ka majigi ye u bɛ dɔn ni n ka n'i ka création ye voilà parce que a fɔra k'i kun création caman voilà n bɛ création i bɛ caman musɔrɔ kɛ siriw mais musɔrɔ kɔfɛ i ye création jumɛn wɛrɛ kɛ n ye création kɛ n ye dulokiw kala n ye Dulokiw. finiw kala donc olu kiri dulokiw seli tɔgɔ tun bɛ ne ka dara finiw kala ni kiri seli ne ka fini kala a bɛ t'i sigi ka taa lajɛ a bɛ t'i sigi ka taa lajɛ n bɛna geste mun kɛ e ma sisan nɔ ni ne ye fini dalen denw ma
k'u ka taa di tailleur min ma k'a kala u bɛ siran Muna? ko n ka ko ka gɛlɛn ko n b'a fɔ k'a ma ɲɛ a ma ɲɛ Kristo bɛ se ka kalali kɛ k'a d'i ma cogo jumɛn i y'a ye a bɛ boli banna kabiri anw fitinin i y'a bɛ tailleur kɛ i y'a ye ministre musow ka finiw kala yan nɔ ka fɛnw bɛɛ kɛ i y'a kunna ten ala ka lahara sɔn suma ye Amina ya Rabbi, amina ya Rabbi. i y'a ye donc ne bɛ sigi ka u lajɛ de n'i ye an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ n'an ma kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛn man tɛ fɛn sɔrɔ Wallahi, wallahi. ni jeliw bɛnna ko la garijɛgɛ ka bon ka tɛmɛ nin bɛɛ Tiɲɛ. sa dugulen de bɛ kɔgɔ donc Na bolima fɛ babu yɛrɛ ye giriman caman di ma ka tɛmɛ dɛ. a ma giriman caman di yan nɔ mais n b'a dɔn de I b'a dɔn de. n b'a dɔn kuma b'an cɛ foli b'an cɛ mɔgɔ dɔ bɛ yen nɔ n'ala ma kira la a tɛ se k'a d'i ma mais o kɔrɔ tɛ k'a ka jugu Ça c'est vrai. n bɛ ma dakolon fo yomalikiyama ani mamala ma dakolon bi ani bi cɛ mamala minɛ ma jɛngɛ a bolo a barika ye malo la a barika ye ɲɔ la a barika ye sukaro la a barika ye wari la n tɛ wari in da fɔ dɛ parce que ni mɔgɔ jatigi ko k'a bɛ wari fasɔn dɔ d'i ma n'i e ko k'i b'a la kali cogoya dɔ la i b'a coro a y'a kɛ ne mun ye ne k'a dɔn dɔrɔn kalo k'a se de la ala ka lahara sɔn sumaya a badenkɛ n'a den ye n'o ye ma dakolon ye o b'a yira ma dakolon ɲuman caman kɛ a tɛ se ka ɲɛfɔ o a m'a kɛ ne kelen a y'a kɛ jeli bɛɛ ye mais n bɛ n ta kɔni dɔn n bɛ n ta dɔn ne bɛ so kɔnɔ n tɛ baara la n tɛ jago kɛ n tɛ dɔwɛrɛ kɛ n bɛ balo cogo ɲuman na hɔrɔn ɲumanw tɛ yan petit madu b'a Abidjan fana petit madu b'a Abidjan a balolen de bi denmisɛnnin fitinin Mamadu Bacili kɔni petit madu daba Bacili den don ni ko i b'i nin da dɔrɔn jugu bɛ caya cɔrɔ a bɛ caya wallahi a bɛ caya ni b'i nin da dɔrɔn jugu bɛ caya ne bɛ min fɔ jelidenw ye dɔrɔn ka essayer ka bɛn u ka bɛn ka bɛn parce que an ka jeliya ko bɛ ka tiɲɛ a n'a fɔ kun quoi fɔ a kɔnɔ mɔgɔw bɛ siran ka tila an ka kuma jatigiw fana mun bɛ yaala u nɔfɛ ka hakili sɔrɔ o de ka ɲi n'i y'a ye mɔgɔ b'a fɔ ko ne tununna ko n ye concert bila n taara ne ma concert bila koyi ne bɛ concert kɛ mais i ni mɔgɔ min k'a ka baara kɛ i b'i baara kɛ ɲɔgɔn dɔn c'est à dire i b'i ko kɛ ɲɔgɔn dɔn quoi et puis fo ne ka sira de di denmisɛnninw fana ma an ka sira di denmisɛnninw ma k'u ka baara kɛ wallahi o de kosɔn ne tɛ don fɛn caman na mais ni sira dira aw ma aw ka baara kɛ aw yɛrɛ dama aw ka bɛn de ka ɲi n'u bɛnna o de ka di ne ye n'o tɛ denmisɛnnin ninnu u bɛ dɔnkili da kuma b'u da u bɛ se dɔnkili da la u bɛ se a parili la sisan parili u bɛ se u ka pariliw la i y'a ye denmisɛnnin caman bɛ yen n b'a fɔ k'a mɛn u fɛ u yɛrɛ b'a fɔ n ye n b'a mɛn u bɛ don dɔnkilida la dɔnkilida ka di u ye mais ne kanu y'u don dɔnkilida la donc ni dɔnkilida jara n'u bɛnna la o de ka di ne ye fɛn fɛn b'u kɔfɛ nin ye ka nin kɛ a man ɲi i y'a ye parce que aw bɛ denw de sɔrɔ ni aw ma bɛn aw denw tɛ se ka bɛn a bɛ gɛlɛya vraiment ne ba kuma ɲɛna mais ne ko k'i b'i kan fili ka Madu Dakolo fasada parce que an b'i ka fasada ye Madu Dakolo dɔn ne fɔra ne de ye cassette industrielle bɔ Madu Dakolo ye diɲɛ bɛɛ sɔn cassette industrielle peut-être a ye min di mɔgɔw ma a m'a di ne yɛrɛ ma mais ne de industrielle bɔ a ye ne de industrielle bɔ a la i bɛ se k'an hakili jigin o la de quoi ou bien i hakili t'o la kosɛbɛ ne b'a la an tɛmɛ ni dɔwɛrɛ ye fɔlɔ d'accord donc problème t'a la donc nin kɔfɛ nin b'a jira k'a fɔ jeliya vraiment i ka ladilikan ka ɲɛsin sisan jeliko ma c'est très important parce que a bɛ kɛ sababu ye denmisɛnninw tulo b'an na bi u ka bɛn c'est très important parce que an ka laadafɛn dɔw kana tila n na quoi parce que jeliya ye koba de don cɔrɔnɔ denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛ effort min kɛ i b'a dɔn k'a fɔ k'u bɛ ka effort kɛ mais bɛnbaliya ninnu ni kumaw ni ɲɔgɔn critiqueli a man di ne ye ne den de y'u bɛɛ ye sisan génération fɛn fɛn bɛ dɔnkilida la ne den de y'a bɛɛ ye donc n'u bɛnna o de ka di ne ye parce que ne yɛrɛ bɛ nisɔndiya u la quoi ni fɛn fɛn bɔra n bɛ nisɔndiya u la mais n'a fɔra ko nin de bɛ tan nin bɛ tan puisque ne tɛ kɛlɛ fɛ olu yɛrɛ ɲininka hali ni y'u masaw ɲininka u b'a fɔ min dara Ami Koyita kan a tɛ se ka ɲɛfɔ mais a ma mɔgɔ si kɛlɛ donc caman dar'i kan
denmisɛnninw yɛrɛ b'a dɔn mais mun fɔr'i ma kuma jumɛn ni jumɛn a bɛɛ tɛ se ka ɲɛfɔ nɔgɔni tile binnen tɔgɔ ye ko mun yɛrɛ uranjan maninkaw ko ten parce que tile mana gan cogo cogo don labɛn sumaya don tɛ dɔ dara ne kan dɛ fɛn bɛɛ de fɔra ne ma mais n y'a kun alhamdulilahi rabbil alamina caman bɛ ne tanu bi n tun t'a dɔn ko bɛ se ka kɛ o parce que ala y'i ka tiɲɛ sigi voilà denmisɛnninw ka bɛn ne ka ala deli y'o de ye d'accord donc an bɛ Koyita ni Ayisa Kone ka ko bɛ cogo di parce que an y'a ye ni Ayisa Kone kun ka di kosɛbɛ Côte d'Ivoire donc mais an y'a ye sisan a ko yobayabalen don mun de bɛ yen ayi a ma yoba Ayisa ye ne wele ala ma mɛn o kuma bɛ ne ni contact b'an cɛ ni Ayisa Kone cɛ ni Ayisa Kone cɛ ni n y'a mɛn fɛn b'a la n b'a wele n'a fana y'a mɛn fɛn bɛ na a bɛ n wele n'a bɛ fɛn mun yɛrɛ kɛ tulonkɛ mun bɛ kɛ yɛrɛ a b'a fɔ n ye tuma dɔw la ne fana bɛ min kɛ an b'a fɔ ka Ayisa ta an bɛ jɛ parce que génération de k'a ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ tournéw kɛ ɲɔgɔn fɛ y'a ye wa n'o tɛ Ayisa yɛrɛ bɛ Abidjan dɔw b'a fɔ k'a tɛ dɔnkili da hali sini Ayisa bɛ dɔnkili da a b'a ka kasɛti dilan mais ni si sera yɔrɔ dɔ la Ayisa fana tɛ se ka fɔ ten k'a bɛ don denmisɛn i b'i yɛrɛ dɔgɔya quoi y'a ye wa n'o tɛ Ayisa kɔni tout va très bien foyi t'a ni ɲɔgɔn cɛ non fasa yɛrɛ i y'a fasa da n y'a fasa da parce que a kɛra cogo cogo ale ye hɔrɔn ye ne ye ɲamakala ye donc a bɛ n bonya a ye sanu di yan n'an ɲɔgɔn sɔrɔ yɔrɔ o yɔrɔ tourné la yɔrɔ o yɔrɔ Ayisa bɛ wari de di ne ma enveloppe kɔnɔ a bɛ sanu de di ne ma donc ne tɛna sanu d'a ma n tɛna wari d'a ma n sara ye n da ye de n bɛ barika da ye o de la parce que i mana ɲɛ cogo cogo mɔgɔ dɔ de b'a fɔ k'i ka ɲi kosɛbɛ Ayisa ka ɲi et puis ne ni mɔgɔ jɛra ne ni artiste caman de jɛra Cala Mona ninnu n taara Cala Mona ka concert kɛ Zaïre i y'a mɛn dɛ n delila k'u invité ka na n ka dédicace dɔw senfɛ 20 ans de succès ninnu 30 ans de succès ninnu i y'a ye ne artiste caman Patience ye invité n taara Gabon siɲɛ 2 Patience Dabani Umar Bongo muso n bɛ Patience yɛrɛ ne b'a fo kosɛbɛ n b'a fo kosɛbɛ Patience ka ɲi n taara Gabon u ye invité ka taa Gabon u ye hɛrɛ bɛɛ lajɛlen kɛ n ye donc n bɛ u bɛɛ fo artiste caman i y'a ye ni ko n b'a tɔgɔ fɔ sinon kɔfɛ artiste ninnu ne n'u bɛɛ de jɛra aw si ma tigɛ ɲɔgɔn na an ma tigɛ ɲɔgɔn na ne n'olu de ka tournée ka ca ka tɛmɛ Mali yɛrɛ kan Pongolof ninnu an ye concert kɛ Faransi Luganza ninnu ni fɛnw Zaïre ninnu yɔrɔ bɛɛ ani Petit Pays ninnu d'accord mais o kɔnɔna na an y'a ye i ye trophée caman sɔrɔ dɛ i ka yalaw la trophée caman sɔrɔ i ye Mali kumabɔ duguba caman na i ka trophée bɛ taa trophée joli la Cɔrɔnɔ e yɛrɛ y'a ye n sigiyɔrɔ in na i yɛrɛ a ka ca dɛ a ka ca komi e yɛrɛ tun ko k'i bɛ tɛmɛ ka taa lajɛ komi e ma se ka taa voilà a ma se ka ɲɛ sɔrɔ n'o tɛ ne ka trophée ka ca dɛ i yɛrɛ y'a ye sokɔnɔ yɛrɛ fan bɛ trophée la k'i bɛ ka sokɔnɔ yɛrɛ masiri cogo a bɛɛ masirilen don Gambie président Faransi yɔrɔ caman Libreville mais a giriman damadɔ i da bɛ se ka don la Libreville fana u y'o valeur di yan o dira ma Abidjan ani Américain Noir dɔ voilà meilleur album 7 kilos d'or de valeur 7 kilos d'or kɔsɛ in na fana u ye n décoré mais o fa ɲuman i ka salon kɔnɔ a bɛ 7 kilos d'or i bɛ ka salon ne m'u bɛɛ yir'i la kunun jaa ni ne kun don ne yɛrɛ kun na 7 kilos d'or i y'a ye o ni a nɔgɔmaninw Mama Africa Lomé ani Cotonou ninnu Drogba Mama an bɛ décoré la ɲɔgɔn fɛ Drogba Mama Dieu Drogba ani Ayisa aussi Ayisa Kone awɔ ne ka trophée ka ca a ka ca ni mɔgɔ ye hali n'a ma ca ni mɔgɔ ye bɛrɛ t'a jɛ dɛ hali Tunisie président ye n décoré i y'a yira ne bɔ o b'a yira i ye baara kɛ dɛ ne ye baara kɛ dɛ hali sisan ne bɛ se ka baara kɛ tuguni o de bɛ ka ne ye dabali ban i bɛ baara kɛ ni ɲɛmajɔ ye i ka kɛnɛ kosɛbɛ hali bi mais mun k'o kɛ la hakili sigi vraiment i b'i hakili sigi i bɛ poser jeli de finesse tɛ fɔ mɔgɔ ma gansan n'o tɛ fɔ dɛ tiɲɛ yɛrɛ la hali bi ala ka i mɛn kɔrɔ Mohamed an ba ka kɛnɛ dɛ a yɛrɛ ye trophée minnu fɔ ye trophée caman ye dɛ ye trophée caman ye mais e de bɛ an ba senɔ na wa e de kɛmɛ ka manager ye mais tari i b'ala ka kalan jumɛn tuma bolo i ka mun tuma bolo mun bɛ ka diya ye a kɛrɛfɛla la komi a yɛrɛ y'a f'i ye cogo min na hakili sigi
il fana hakili sigilen don i ka ko kɔnɔ i tɛ kɔrɔtɔ bɛɛ ko ɲini ka ɲɛdɔn wallahi mɔgɔ min y'a sen di ta kan i bɛ a bɔ ta ka ban banna d'accord Corno kɛlɛ tɛ fosi ɲɛmɔgɔ ye tugun kɛlɛ tɛ fosi ɲɛmɔgɔ fosi ye wallahi ni denmisɛnnin ninnu yɛrɛ bɛnna bi a ka di ne kosɛbɛ mais danfara jumɛn b'aw ka jeliya ni san jeliya cɛ ne yɛrɛ bolo an ka fɔlɔ jeliya ni sa ne tɛ ko de f'i ye ne wa ne taara jeliya kɛyɔrɔ la ne tun bɛ wari sɔrɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan ne b'a panier k'u ka panier sigi u bɛna panier sigi n'u nana panier sigi n bɛ wari min sɔrɔ n b'a bila a kɔnɔ mɔgɔ mɔgɔ b'a sɔrɔ n b'a fɔ bɛɛ k'a bila a kɔnɔ n'u tilala an b'an sigi ka partager bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ k'a tila n'an y'a tila an bɛ tata bamo de ta caya ka tɛmɛ an kan komi o ye kuyate ye o kun ka kɔrɔ ni an fana ye i y'a ye wa o y'a sɔrɔ ani Awa Daramɛ ninnu i y'a ye ani Awa Daramɛ ninnu mais o y'a sɔrɔ Kanja mana Kanja tun bɛ Kita o mana laban in na kɔni Kanja nana an bɛ jɛ ka concert kɛ ɲɔgɔn fɛ Omnisport la awɔ sinon Kibaru Bugu o kɔni mɛnna o y'a sɔrɔ ninnu ka dɔgɔ o y'a sɔrɔ olu ka dɔgɔ awɔ Mohamed ninnu ka dɔgɔ ok donc o b'a yira aw kun bɛnnen don an bɛnnen don aw kun bɛn bɛn an bɛnnen don et puis ni an furukura ɲɔgɔn kɔrɔ cogo o cogo yɔrɔnin kelen kɛlɛ bɛ ban an bɛ concert kɛ la hali ni min ni min furukura ɲɔgɔn na an tɛ taa so yɛrɛ o maa tɛ bɔ a kalama mɔgɔ tɛ bɔ a kalama fana yɔrɔnin kelen bɛɛ la Tata b'a fɔ k'an k'a bolo ɲɔgɔn ma an ka yafa ɲɔgɔn ma han non a tɛ tɛmɛ o kan vraiment donc mais maintenant o kɔnɔna na an y'a ye i ko Tata Bambo ani Wande Kuyate o bɛ Faransi Wande ani Kuyate Wande fana tun bɛ dɔnkili da o n'o kɔrɔmuso Dipa o tun tɛ dɔnkili da la ba ye sa mais ani Wande ninnu de tun bɛ dɔnkili da ka caya awɔ d'accord ka ca ani Kunba Sidibe Ala ka hinɛ Ala ka hinɛ Kunba Sidibe la Wasolo Kunba fana tun ka ɲi Ala ka lahara sɔnsuma bɛɛ u bɛɛ Salibatu fana nana kɔsa in na ka an sɔrɔ an ye ensemble instrumental fana kɛ ne ni Tata Bambo ni Wande ninnu ni Kunba Sidibe o y'anw fana sɔrɔ ensemble la yen nɔ d'accord mais maintenant an b'a ye tout le temps bɛɛ b'a fɔ ne ye dɔnkilida ne kɛra jeli dɔnkilida fɛ Ami Koyita de kosɔn mais Ami Koyita fana kɛra jeli dɔnkilida fɛ jɔnni kosɔn e fana kun ka misali bɛ boli jɔnni kan fɔlɔ ne kɔni ka dɔnkilida in kɛra ne bolo dɔn de ye dɔn oui i kun sigi n'a ye yan ne ayi da kan tɛ wa parce que dɔnkilida yɛrɛ de diyara ne n y'a kanu kojugu ne ye dɔnkilida kanu ne ba tun bɛ dɔnkilida n mamuso tun bɛ dɔnkilida n mamuso tun bɛ dɔnkilida ne mamuso fatura ka to san 100 ani dɔɔni nin y'a ye san 100 ani dɔɔni Allahu akbar ale tun bɛ a sigilen tun don kiri na bon n ba fana tun bɛ dɔnkili da hali ne bɛ n ka dɔnkilida la n bɛ taa n ka kɔɲɔyɔrɔw la n ba jatigiw fana bɛ taa nɔfɛ u bɛ t'u ka kɔɲɔyɔrɔ la i y'a ye mais jeli dɔnkili ninnu n bɛ sigi ka jeli kasɛtiw lamɛn a ka di n ye ne jeli dɔnkili da kan mɛn musokɔrɔba dɔw tun bɛ bajuru dɔnkiliw da par exemple Tati fana damacinin ninnu olu ni anw baw de ye génération kelen ye i y'a ye wa ni n ye jeli ngoni ninnu lamɛn a ka di n ye kojugu i ma hali sisan nɔ n'i ye dɔnkili o dɔnkili fɔ a bɛ se ka ne kɔnɔna fili mais bajuru tɛ se ka ne kɔnɔna fili a tɛ se k'i kɔnɔna fili parce que an ka mɔgɔw ka dɔnkili bɛ jeli dɔnkili bɛ daminɛ o de la kosɛbɛ a bɛ daminɛ i y'a ye wa fana damacinin ninnu fana dama kɔrɔba o ta tun ye bamananjuru ye i y'a ye ani tiɲɛ la ko tɛmɛna mɔgɔ caman ka dɔnkili vraiment mɔgɔkɔrɔba caman ka dɔnkili tun ka di ne ye n bɛ sigi k'a lamɛn fana a tɛ tɛmɛ nin kan donc o b'a yira i kɛra dɔnkili fɛ wa i y'a ɲɛɲini fana n y'a ɲini k'a dɔn fana k'a ɲini k'a dɔn fana i y'a ye sinon Nantɛnɛjɛ o ye n mamuso ye n mamuso n ba ka tɛnɛmusoya de bɛ se Nantɛnɛjɛ ma Nantɛnɛjɛ fana kirina ka da ni ne ba bɛɛ ye balima ma n ba tɛnɛmuso de don d'accord awɔ n b'olu fana ka dɔnkili lamɛn n bɛ dɔnkili dɔw fana da n ba bɛɛ n'i ma fɛn min faamuya maninka dɔnkili dɔ bɛ yen n bɛ n ba ɲininka a b'a ɲɛfɔ ɲɛna a b'a ɲɛfɔ ɲɛna mais an mɔna dɔnkilidalaw de senkɔrɔ mais i somɔgɔw m'u imposer i ka dɔnkilida la u m'a essayer ka i kana dɔnkili parce que i b'a sɔrɔ du caman bɛ yen u m'a imposer mais anw kɔni fɛ yen i tɛ bɔ i tɛ bɔ c'est pour cela ne yɛrɛ ma se ka taa kalanjan na o de la i ma se ka kalanjan kɛ oui n ma kalan dɛ ka sababuya kɛ mara ni éducation parce que an tɛ bɔ de an kɔrɔkɛw n'an dɔgɔnin cɛmanninw bɛɛ de donna école la dɔw ye maître ye dɔw bɛ don an na dɔw ye baara caman de kɛ mais anw fa kɔni ma sɔn k'an labila ka fɛn kɛ diɲɛ kɔnɔ a ko ni muso kalanna ka se yɔrɔ dɔ la k'i tɛ furu ɲɛ ale yɛrɛ dun kalannen don
a b'a ka baara la tiɲɛ yɛrɛ la ko ni muso kalanna ka se yɔrɔ dɔ la ka ko dɔ k'i tɛ furu ɲɛ ko muso ka kan ka mara de e fa kun b'o de fɔ kosɛbɛ a dun ye fɛn fɛn fɔ tiɲɛ don muso ka kan ka dɔ dɔn mais wariko in ye ɲɛ ɲagami bi dɛ wariko ye diɲɛ ɲagami dɛ oui hali muso bɛɛ wuli bɛ k'u jɔ a ko la an filɛ nin an furula cɛw ma fo ka taa se mun ma i cɛ sara ye min yɛrɛ a ka haramuya t'a dɔn yɛrɛ i t'a ɲini k'a dɔn yɛrɛ e mɔgɔ kɛ kuma fila bɛ se ka ɲɔgɔn mara wa non a ka gɛlɛn dɛ force furu ma ɲi c'est vrai mais muso mana ko dɔn ka se yɔrɔ dɔ la wari diyaɲɛ ta furu ka gɛlɛn dɛ a ka gɛlɛn bon muso min fana bɛ jɛya cɛ fana ye cɛ b'i dogo o de la anw mun ma kalan anw nalonnen don u b'a fɔ nin tɛ ko dɔn k'a sɔrɔ anw bɛ min dɔn mɔgɔ si t'a dɔn n'i marala i bɛ fɛn diɲɛ fɛn bɛɛ dɔn kana nin kɛ nin kɛ kana nin kɛ nin kɛ voilà d'accord ne ba o faamuyara mais i ka photo dɔ bɛ yen ne y'a ye i ni Jacques Chirac a tun bɛ ka kuma dɔ f'i ye i tun birilen don i bɛ k'a lamɛn a tun bɛ ka mun fɔ tan a bɛ k'a fɔ de parce que n ka d'a ye n ka ko ka d'a ye a ye n ka ko ka d'a ye n ka dɔnkili ka d'a ye i y'a ye o tɔ bɛ yen sa o tɔ bɛ yen sa ala de i ko diya n ye bon i bɛ se dɔnkilida la a donna ta a bɔra tan u bɛna invité n ko d'accord kɔfɛ u ye invité tuguni mais o foyi bɔ n yɛrɛ ye invité waati dɔ la f'a dɔnkili ye foyi ta kɛra fɔlɔ de o foyi ta kɛra fɔlɔ ye mɔgɔw ko o foyi ka jeli ye Ami Koyita an y'o kumaw mɛn o foyi ye invité fɔlɔ la filanan o kɛra Chirac ka invitation ye o kɛra Chirac ka invitation ye awɔ a bɛɛ kɛra UNESCO kelen de la mais munna jeli tɔw munna e dɔrɔn de tun bɛ wele jeli dɔnkilidalaw dɔrɔn na ayi dɔw fana bɛ wele dɔw bɛ wele san dɔ la hali ne yɛrɛ delila ka ala ka hinɛ la Fode Kuyate Fode Kuyate Fode Kuyate tun bɛ n fɛ kojugu ne fa ye Fode de ye a ma wele foyi la diɲɛ kɔnɔ ne den ka sɔrɔ ne ka kɔrɔ Fode hali n'a bɛ tɛmɛ a bɛ taa lajɛ ne den ne nana lajɛ de Fode tun ka ɲi dɛ ala ka lahara sɔrɔ suma Fode tun ka ɲi kojugu wallahi Fode tun ka ɲi ne delila ka Fode ka adresse d'u ma u ye Fode fana ta ka taa UNESCO fɛ ni est-ce que ni gɛlɛya bɛ yen a bɛ kɛ wa non ni gɛlɛya bɛ yen a tɛ kɛ an ka bɛn ni denmisɛnninw bɛnna dɔ tɛ se ka dɔ sɔrɔ dɔ bɛ se k'o sɔrɔ mais n'a fɔra bɛɛ nafolo man ɲi dɛ nafolo man ɲi nafolo ye diɲɛ ɲami an jatigiw mun bɛ an kɔfɛ fana olu k'a essayer ka kuma anw jatigiw bɛ yen nɔ n'i ko k'i bɛ ko o ko kɛ dɔw b'a f'i ye ka na nin bɛ tiɲɛ f'i ye mais sisan denmisɛnninw tɛ tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye ko gɛlɛyara diɲɛ yɛlɛmana ok vraiment maliyɛnw hali bi a ye dɔ fara partager kan an bɛ ka surunya émission banyɔrɔ la ani Ami Koyita de bɛ ɲɔgɔn na an y'a fɔ ye cogo min na Ami Koyita ninnu ye an ka Mali dɔnkilidala kɔrɔw ye u b'an bolo kɔrɔ hali bi an bɛ dugawu kɛ Ala ka si ni kɛnɛya d'u ma u ka kumakanw hakili la barika b'a la a bɛ kɛ sababu ye anw denmisɛnnin minnu bɛ yan sisan bi tile la anw bɛ fɛn caman faamuya mun b'a to an fana ka futur bɛ se ka ɲɛ cogo min na ni o ye don nataw ye donc mais ne ba ye an y'a ye i ye dɔnkili caman da i yɛrɛ ka dɔnkiliw bɛɛ kɔnɔ dɔnkili jumɛn de diyara e yɛrɛ i yɛrɛ ka dɔnkiliw la parce que ne ye Salifu Keyita ɲininka ni Salifu ka interview la Salifu ko ne ma ko musow fasa de diyara ale ale bɛ musow fasa da morceau mun na k'o diyara ale n'a ka dɔnkili bɛɛ ye e ta ye jumɛn ye ne ka dɔnkilida kɔni mun diyara ne ye o ye Wajan de ye parce que n bɛnkɛ tun ka ɲi Wajan n bɛnkɛ tun ka ɲi ne ye Wajan de da n bɛnkɛ la ka composer ka da la ni Salifu ye min kɛ Manju ye awɔ Salifu ka morceau in Wajan de don a bɛ Salifu b'a ta don min na motel directeur n'o ye Giri ye Makalu o de mɔgɔ bila ka fɔ n ye ko a b'a fɛ ko n ka dɔnkili nin d'u ma Makalu k'aw k'a da fɛn na ko k'a da président na Laginɛ ne ko problème fosi t'a la an bɛɛ de kelen ko k'a da Seku Ture la o waati mɛnna dɛ a mɛnna dɛ parce que e ye Makalu fɔ an t'olu dɔn Makalu bɛ directeur de tun don motel la awɔ donc Salifu ye Manju fasa mun da Manju bɔra Wajan de kɔnɔ a bɔra e de ka dɔnkili kɔnɔ a bɔra o de kɔnɔ mais i bɛ se k'i kan fili o fana an k'o dɔn ne ba pour que an k'a dɔn parce que ko Wajanyo kana kasi Wajanyo kana kasi denwolo tɛ kɔnɔ yasa kasi tuma ma se Wajan ye Wajanjo sanujo ye Wajanyo kana kasi Wajanyo kana kasi
furu tɛ jalo ɲasa kasi tuma ma se wajan ye wajan jo sanu jo ye wajan dentigi bɛ den ko waso la fama ala y'o da ye donc Salif ye a ta e de fɛ a y'a ta ne de a y'a demandé de fɛ k'a bɛ fɛ ka Seku Ture kosɛbɛ fasada awɔ mais n'i ka nin morceau in kosɛbɛ mais inspiration e tun bɛ nin inspiration nin sɔrɔ tuguni ba i yɛrɛ tun b'i sigi k'i miiri dɔrɔn ka Cɔrnɔ hali n'i ye fɔlikɛla sigi yan sisan k'e b'a fɛ ne ka dɔnkili dɔ compose n b'a da mɔgɔ ma deli ka mun mɛn i bɛ se création na dɔnkilidala ni mɔgɔ mun bɛ dɔnkili compose ani dɔnkilidala yɛrɛ tɛ kelen caman bɛ yen u bɛ dɔnkili da u kan ka d'i ma a bɛ se ka compose ne b'a compose k'a d'i ma i b'a da a bɛ ja fana i b'a da a bɛ ja a bɛ ja fana hali ne yɛrɛ taara sa ka taa guitare fɔla sigi n'i b'a fɛ ka dɔnkili da n bɛ dɔnkili dilan k'a d'i ma i b'a da sisan ti tɛ bɔ tiɲɛ na to ye dɔn ye dɛ ne ba bɛɛ n'i ka baara don ne ma chance sɔrɔ ka kalan dɔnkili in kɔni ala de y'o di yan ala de y'o di yan k'a fɔ n bɛ kuma dɔnkili la dɛ n bɛ tariku gosi dɔnkili la donna ta bɔra ta dɔnkilidala ni tariku gosila tɛ kelen ye ne bɛ dɔnkili min da k'a ka go mɔgɔya ka dɔgɔ de o tɛ yen wa de kɛra sababu denmisɛnnin caman ɲɛ yɛlɛla dɔnkili la a ka d'u ye fana cogo jumɛn i ka dɔnkili caman kɛra sababu ye ka k'u ɲɛ yɛlɛ a ka d'u ye u ye tata sɔrɔ a kɔnɔ parce que fɔlɔ jeli dɔnkili a tɛ faamuya ne dun b'a faamuya ne bɛ bamanankan ni maninkakan bɛɛ don ɲɔgɔn na donc u b'a faamuya ne b'a faranfasiya donc o bɛɛ e de ka création ye ka maninkakan ni bamanankan ɲagami walasa mɔgɔw b'a faamuya mɔgɔw b'a faamuya cogo min na mais sisan presque dɔnkilidala ninnu caman u bɛ ne ka style kan dɛ parce que caman bɛ maninkakan de fɔ sisan hali segu fan fɛ bɛɛ an b'a maninkakan ninnu de fɔ y'a ye comme Salifu bɛ dɔnkili mun da Salifu fana bɛ maninka dɔnkili ni fɛnw de da i tɛ bamanankan dɔnkili bɛ Salifu da o a bɛɛ ye maninkakan de ye a bɛɛ ye maninkakan ye voilà ko don o don ko tulo bɛ taa kɛra vraiment ne yɛrɛ tun tɛ nin kalan ko Salifu mais hali i ka jarabi dɔnkili fana jara mɔgɔ ye dɛ o ye sanga sɔrɔ dɛ tellement jarabi jara mɔgɔ n tilala ka segin a kan tugun mɔgɔw y'a demandé ko n ka segin a kan n seginna a kan ka kɛ yafa ye parce que i y'a da fɔlɔ la o morceau kun o morceau c'est là c'est-à-dire n'i y'o lamɛn f'i bɛ kasi c'est to n'i kelen sigilen don i bɛ to ka kasi n nana jateminɛ o sumalen don e bɛ ka yɔrɔ Mohamed ɲɛ don ne tun y'a lamɛn ne miiri bɛ janya parce que ni miiri janyana tɛ i bɛ miiri bɛ janya ni miiri janyana donc n'a bilala musique dansant na ka se yɔrɔ dɔ la i fari bɛ tila ka bɔ ɲɔgɔn na wallahi tiɲɛ don bɛ ka fidiya ɲamɔgɔ ma yafa bɛɛ ka yafi jarabi ni ma yafa hali ba kana kasi to yafa n jatigi muso bɛ pari fara n'o ye Bana Jalo ye Seydi Jalo jiri Musa Jalo den ani Fana Sise den wallahi n'a y'a daminɛ a t'a dabila hɔrɔnmuso min don a t'a to ka cɛ n bɛ barika da ye ale de bɛ n jigi kɔrɔ Franci a n'a boɲɔnko an b'a sama tile la donc dès que bɛ nin da dɔrɔn Cɔrnɔ jugu bɛ caya wallahi jugu bɛ caya Kebe den filɛ nin ye yan nɔ Jelibugu la a barika ye n fara la k'i lafa k'i fa mɔgɔ dɔw bɛ yen a bɛ se ka diɲɛ d'i ma a t'i balo dɛ o ye tiɲɛ ne ba vraiment hali bi ala ka i mɛn kɔrɔ ala k'i mɛn kɔrɔ i ka dɔnkili ka di kojugu dɔnkiliw b'i lamɛn hali bi u bɛɛ b'i lamɛn Alimadigo bɛ yen hali don Alimadigo bɔra n fɛ yen nɔ walayi ale mɔkɛ de tun ye nafolotigi ye Ɲare la donc o b'a jira i tɛ ɲɛnafin hali bi ayi u taa baro wa denmisɛnninw de don fana dɛ denmisɛnninw de don mais est-ce que sisan jeli denmisɛnninw caman yɛrɛ bɛ yen dɔw ma san 40 yɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ u ma san 40 sɔrɔ dɔw yɛrɛ bɛ yen u ma san 40 sɔrɔ Ayise Stop o filɛ nin ye ATT bugu la Kurotumu Jalo den kɔni bɛɛ tulo b'i la sira ni nafa caman k'a Seydi Stop bolo wallahi mais ne ba nin talanba in bɛɛ bɛ e la an ka jeli denmisɛnninw tɛ to ka gɛrɛ i la ka taa leçon ta ni ne n'u bɛ gɛrɛ ne na n'u bɛ gɛrɛ ne tɛ kɛlɛ ni ne ye dɔnkilidala ye kɔni ne bɛ to ka taa e de kɛrɛfɛ o ne ba parce que don c'est-à-dire don ka ca dɛ waati mun na an bɛ waati mun na i b'o waati de dɔn et puis a denmisɛnnin caman bɛ yen a bɛ ɲɛfɔ ye o a bɛ ɲɛfɔ ye u b'a kalama nin denmisɛnnin caman bɛ yen nɔ somɔgɔw ni ne tun ka di
Safi yɛrɛ filɛ de Safi mamuso Safi jumɛn Safi Jabate Safi Jabate mamuso i y'a mɛn dɛ Safi mamuso tun ne ka ko ka da ye fo k'a dama tɛmɛ ba Jelekana fana tun bɛ dɔnkili de da ka bɔ Kumakara kosɛbɛ musokɔrɔba in tun ka ɲi a ko Ami Koyita n taara i mɔkɛ deli kɔ fila cɛ a ye sanu kɛ ka buteli fa k'a di yan Allahu Akbar sanu Safi mamuso kosɛbɛ n b'a faw dɔn n b'a baw dɔn baw fana ka ɲi an baw de jɛra fana wallahi saya ye ko caman ban wallahi olu caman tɛ yen tugun o n'a ɲɔgɔnna caman n'i bɛ dɔnkilidala ninnu caman na ko dɔ de b'an bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ wallahi a tɛ fɔ ɲamakala gansan ko ɲamakala bonda donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ a donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ ɲamakala bonda de donnen don ɲɔgɔn kɔnɔ parce que i b'a sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ siraw an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mɔkɛ la an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ mamusow la faw bɛ ɲɔgɔn dɔn baw bɛ ɲɔgɔn dɔn n'o tɛ ni u bɛnna ko la Mali bɛ ja dɛ nka mɔgɔ tɛ jugu la parce que ko ka ca ko ka ca cogo di e mɛ hali ni mɔgɔ min bɛ baarakɛyɔrɔw ni fɛnw Mali yɛrɛ de juguya fanga bonya mais est-ce que jatigiw de t'u yɛrɛ bila ɲɔgɔn na je ne sais pas sisan caman t'o fana tiɲɛ yɛrɛ la gɛlɛyara vraiment Ami Sago mɔkɛ n'o ye Yɛlɛko Kuyate o ni anw fa de jɛra ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ a terikɛ de tun don Bajalana muso cɛ min y'a ba wolo o tun tɔgɔ ye de ko Yɛlɛko Tarawele Yɛlɛko Kuyate Yɛlɛko Kuyate awɔ o ni anw fa de jɛra a muso fɔlɔ tɔgɔ ko Basilikɛnɛ anw ye denmisɛnya k'olu bolo Ami Sago kelen Basigo muso o n'a ɲɔgɔnna caman y'a dɔn n'olu bɛnna o de ka di ne ye o de kɔni ka ɲi mais Mali la sisan bonbaliya cayara dɛ hali jeliw yɛrɛ kelen tɛ jeliw yɛrɛ kelen tɛ cayara dɛ ne kɔni bɛ hali sisan vraiment bɛ Ala de deli Ala ka bɛn don Mali kɔnɔ Ala ka bɛn de don Mali ka di ka tɛmɛ diɲɛ jamana bɛɛ kan an bɛ bi min na mɔgɔ caman de bɛ yen bi mun bɛ kule la ko diɲɛ gɛlɛyara diɲɛ mana gɛlɛya cogo o cogo fɛn min Mali ka di ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ kan Mali ka di ka tɛmɛ yɔrɔ bɛɛ de kan hali sunkalo n'an sigilen bɛ ne tɛ ka maa ma fɔ ne ye wa malo ni ɲɔ ni sukaro ni wari da o kan k'o d'i ma Madame Kulibali filɛ ne kɛrɛfɛ ne dɔgɔnin Fofana a bɛ wari de bila enveloppe kɔnɔ k'a di yan n'a ni Tarawele b'o cogo la n'i ko k'i b'i nin da don jugu bɛ caya Fafa Ture bɛ yen Ture Manjo d'accord donc ne b'an sera émission ban yɔrɔ ma Mohamed yan'an ka kɔrɔfɔ laban di ne ba ma an bɛ kɔrɔfɔ laban di ma mun b'e bolo e de bɛ an ba kɛrɛfɛ sisan e de kan k'i hakili to fɛn caman na ka sinanw ta kosɛbɛ kosɛbɛ donc o yɛrɛ de sababu la an ye e wele ka na i kana plateau kan maaw k'i dɔn kojugu donc kuma b'i bolo i ka kɔrɔfɔ laban ye mun ye ka ɲɛsin jamanadenw ma bon ne ka kɔrɔfɔ laban min ye ka ɲɛsin jamanadenw ma an bɛɛ ka bɛn mankan bɛ an ka jamana kɔnɔ bi bɛnbaliya dɔrɔn de don n'an sigira ka kuma ka ɲɔgɔn faamu la ni bɛɛ bɛ ban o ye tiɲɛ komi an y'a fɔ cogo min na sisan Mali ka di ni diɲɛ dugu bɛɛ ye i mana taa diɲɛ fan o fan hali ni i bɛ da sanu de kan i b'a fɔ Ala n bɛna n ka Mali la wallahi Ala o ye tiɲɛ ka Mali ye bi togoya in na tan ko insécurité nin bɛ yen vraiment c'est pas bon an n'a ma kan quoi an danpe tɛ quoi wallahi an danpe tɛ fɔlɔ de tun b'a mɛn nin zonba in bɛ nin dugu in na a tɛ Mali kɔnɔ fɔlɔ de tun b'a mɛn ko nin ko in bɛ kɛ nin dugu in na nin ko in bɛ kɛ nin dugu in na mais Mali tɛ mais bi a bɛɛ bɛ yan bi o min ye insécurité parce que an tɛ ka ɲɔgɔn faamu an tɛ sigi ka kuma c'est tout ne bɛ dugawu de kɛ dɔrɔn Ala k'an ka dugu kɔlɔsi fɛn min Ala fɛ Ala k'an nɔgɔya Ala k'an ka mɔgɔkɔrɔba ninnu mɛn an kɔrɔ parce que ni ninnu b'an kɔrɔ u bɛ conseil de d'an ma kojugu idiw d'an ma tu vois Ala ka ninnu mɛn an kɔrɔ merci n'an bɛ Ami Koyita sɔrɔ an b'a sɔrɔ numéro jumɛn na komi e de ye manager ye 74 49 30 34 74 49 49 30 34 30 34 74 39
74 49 49 34 30 34 donc ni mɔgɔ mɔgɔ y'a wele o la i b'a sɔrɔ ni ala sɔnna ni ala sɔnna ma voilà i Ndiaye dɔnni ba i ka kuma kɔrɔfɔ laban maliyɛnw tulo b'i la bi ayiwa ne ka kɔrɔfɔ laban tɛ ala ka don duman wɛrɛ yira an na an bɛna an tɛna fama ɲɔgɔn ni ma ala sɔnna inshallah aw bɛ baara min na ala k'aw bolo mɛn a la ami ami i yɛrɛ Ndiaye ayiwa n denkɛ Jara Sangara nka u bɛ Buba Jara. jamu kelen ani Yusuf Mangara ani olu Yusufu bɛɛ de Mangara ala k'aw bolo mɛn aw ka baara la ani Busta Sangare ale ye fulakɛ awɔ Sangare ala k'aw bolo mɛn baara la Ami, ami. halisa an bɛ dugawu de kɛ ala ka jamana kolo suma an bɛ sigi o kuma kelen de kan an bɛ sigi o kuma kelen de kan ka tila k'a fɔ ɲamakaladenw ye k'a fɔ hɔrɔndenw ye parce que ni mɔgɔ min ye dɔ sɔrɔ o t'a fɛ mɔgɔ wɛrɛ ka dɔ sɔrɔ i y'a ye wa ça c'est vrai o man ɲi o man ɲi ni mɔgɔ min ye dɔɔni sɔrɔ dɔrɔn o b'a yɛrɛ fisaya fɛn tɛ mun bolo o man ɲi dɛ an bɛ fa kelen an bɛ ba kelen o ye tiɲɛ walayi parce que hinɛ bɛ mɔgɔ o mɔgɔ la fantan ka di i ye dɛ o ye tiɲɛ faama ka di i ye kosɛbɛ donc an ka mali faamaw ne kɔni bɛ kumaw fɛ dɔrɔn ka kuma mun tɛ faama ye an ka tilen fana an ka tilen dɛ an ka tilen ɲɔgɔn ye adamaden o adamaden n'i tilenen tɛ i tɛ ɲuman kɛ dɛ o ye tiɲɛ ala yɛrɛ ko k'an ka tilen ça c'est vrai awɔ an ka tilen an ka jamana kɔnɔ n'an tilenna an ka maliba in kɔnɔ mali tun y'o de ye o maliyɛn t'a tu ka cɛ han mais fo promesse ni nkalontigɛw ni fɛnw vraiment ko cayara han ni mɔgɔkɔrɔbaw tɛ tiɲɛ fɔ denmisɛnninw tɛna tiɲɛ fɔ dɛ an bɛ ala de deli ala ka lasegin nin bɛɛ ma amina yɛrɛ ala ka lasegin nin bɛɛ ma mi ami ne ba ala kɛra kanu kosɔn walayi merci beaucoup ne ba d'accord donc maliyɛnw an bɛ aw fo k'aw waleɲuman dɔn nin wagati in na aw bi ouverture média de kan donc émission Thierno Décrypte don an ye an ba wele ka na a filɛ nin ye donc kuma minnu bɔra da hakili la ala k'a faamuyaliko ɲuman di aw bɛɛ kelen-kelenna ma an y'o de fɔ ouverture média la an bɛ yan nin de kama juma o juma an b'an gɛlɛya ni ka se k'an ka artistes wele ka na plateau sanfɛ walasa kuma minnu bɛ yen n'a bɛ bɔ o da a ka faamuyali caman sɔrɔ o la donc an b'a ɲini aw fɛ hali bi an y'an ka artistes an k'u soutenir kosɛbɛ an ba ye kumakan mun fɔ ala ka faamuyaliko ɲuman d'an bɛɛ ma an bɛ aw fo ka waleɲuman dɔn k'a fɔ aw ye ala k'an bɔ su la merci à toutes et à tous an k'an bɛn waati wɛrɛ. merci Ndiaye. Oui. Bonjour, Charles. Bonjour, comment est-ce que Monsieur Koulibaly, bonjour. Ok, pardon. Monsieur Koulibaly. Merci. Je me rappelle, c'était pas chez moi. Je me rappelle. On a fait encore tumafunikiri nabi mbila bese sama histoire de tɔgɔ service an ka baara ye denmisɛnnin tilara kalan na yala ka se ka baara garisɛgɛla cogoya min na ka se ka formation kɛ joli bɛ se ka kunnafoni ye fana e kun tɛ fɔlɔ sa fo k'ale yɛrɛ jɔ n'u ka ladilikanw kɛnɛya juru sɛnɛ